ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ ବା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନିଥାଉ। ବାପା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ସେସବୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଖରାପ କଥା ଥାଏ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଥିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାପା ପଇସାରେ ଚଳୁଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବାଧି ନଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏମିତି ଘଟିଥାଏ? କେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧୁଛି? ମୁଁ ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ବାପାଙ୍କ ହୋଟେଲ ବା ବାପାଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ଥରେ ବାହାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଦୁନିଆରେ ମୁଠାଏ ଭାତର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଜିଦି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ସେ ହେଉଛି ତୁମର ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ। ତୁମେ ଜିଦି କରିପାର, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିଥାଅ ତୁମକୁ ସେହି ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ତୁମେ ସେ କାମ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାହାର ଜାଗାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଜିଦି କଲେ ବି ତୁମ କଥା କେହି ବି ଏଠି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ପଇସାରେ ଅଏସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଆପଣ ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଟ୍ ମନି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ପକେଟ୍ ମନି ପାଇଁ, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାପା କେତେ ମେହନତ କରୁଛି, କେତେ ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି, କେତେ ରାତି ତୁମ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, କେତେ କ'ଣ କରିଯାଉଛି, ନିଜ ପେଟ ମାରି ସେ ତୁମ ପେଟକୁ ଦେଖୁଛି, ନିଜେ ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧି ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପିନ୍ଧଉଛି। ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ବାପା ମାଙ୍କୁ। ଦୟାକରି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମ ବାପା ମା ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ କରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଦୟାକରି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଏମିତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ଏବେ ହିଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
निजे किछि रोजगार करिया पई चेष्टा करंतु, निजर किछि इनकम करंतु, निज खर्च निजे उठांतु। देखिबे आपण भी बुझी परिबे जेउ बापा आपणको पई एते मेहनत करी आपणको खुशी रे रखिया पई, तुम मानकु खुशी रे रखिया पई, तुम सांग साथी भितरे तुमको भल कथा कहिबा पई बा तुम सांग साथी ठारू तुमको भल देखैबा पई, जे तुमको पॉकेट मनी देउची, जे तुम खर्च उठाउची, से केते कष्ट करुची, से आम खर्च उठेइबा पई से केते कष्ट करुची, केते खरा तरारे आम पई से मेहनत करुची। जे पर्यंत आपण माने निजे काम करि नाहंती, जे पर्यंत आपण माने निजे खटी नाहंती, से पर्यंत आपण माने बुझी परिबे नाही गोटिए बापार केते दुख। जेबे आपण माने घरु बाहर को बाहरिबे, जेबे निजे किछि करिबे, निजे किछि इनकम करिबे, निजे जेबे मुंडरे टेंशन नेबे केमिति मो घर चलिबो, सेबे ही आपण माने बुझी परिबे गोटिए पुअर केते दुख, गोटिए बापार केते दुख ता परिवार को चलैबा पई। घर भितरे गोटिए लोक से हेउची बापा, जी समस्त कथा बुझी थाए, निजे चिराफटा पिंधि थाए, हेले समस्त को आनी नुआ देई थाए। हेले आपण माने केबे भाबंती नहीं कि से लोक जी आम मानकु नुआ देई निजे पुरुणा पिंधुची, कौन पाई से एमिति करुची, जे आमको भल भल पिंधिबा को देउची, हेले से निजे तार कौन पाई आनु नहीं गोटिए छिंडा चप्पल को वर्ष वर्ष से पिंधिकिरी छिंडा चप्पल तार दिन बितेई दउची, हेले आम पाई कई नुआ नुआ जोता आनी दउची, कौन पाई कौन आम पाई आनिबा पाई ता पाखरे टंका अछि, ता निज पाई कौन आनिबा पाई ता पाखरे टंका नहीं। निश्चिंत भावरे तांको पाखरे तांको निज पाई आनिबा पाई मध्य टंका अछि, हेले से तांको निज खुशी को केबे देखंती नहीं, से एटा मनरे भाबंती केमिति मो परिवार, मो पिला माने, मोर फैमिली मेंबर्स से माने केमिति खुशी रे रहिबे। से निज खुशी की भूली से तुम मानकर खुशी देखिबा पई, तुम मानक मुहरे किछि खुशी पई से निजकू ही बर्बाद करी दियंती बा निजकू समस्त ठारू अलगा रखि थांती। आपण माने गोटे जिंस निश्चित भाव में जानिथिबे, घर भितरे समस्तिंकर बड़ फोन थिबो, हेले गोटे बापा तार सब बड़ पई छोट फोन, काहेकि तांकर कौन इच्छा नहीं बड़ फोन चलैया पई, तांकर कौन इच्छा नहीं समस्तिंक भली रहिया पई, तांकर कौन इच्छा नहीं भल भल पिंधिबा पई, भल लगेइबा पई, हेले से माने केबे चाहती नहीं। समस्तिंकर इच्छा अछि आज्ञा, सबु बापा माँ मानकर इच्छा थाए से भी केमिति भलरे रहिबे, खुशी रे रहिबे, हेले से माने तांकर पिला मानक खुशी पई से निज खुशी को निज मन भितरे मारी दियंती। दयाकरी सांग माने एमिति करंतु नहीं जहाँकि आपण मानकर बापा को बा आपण मानकर फैमिली मेंबर्स को खराब लागिबो। दयाकरी मो कथाटी को टिके ध्यान देई सुनिबे। यदि आपण माने किछि भी करू नाहंती, आपण माने घरे बुलुछंती, बापांको पैसा रे ओएस करूछंती, ताहाले से जिनिस को बंद करंतु। कारण जे पर्यंत आपण माने निजे रोजगार करी ओएस करी नाहंती, से ओएस करिवार कोनोसी मूल्य नाही, से खर्च बाजार कोनोसी मूल्य नाही। काहेकि ना आपणकर सेतिकी औकात नाही जे आपण निज इनकम रे किछि करि परिबे। जहाँ भी आपण करिवे बापांको आगरे आपणको हाथ पतेइयाकू पड़िबो। यदि बापा आपणको देले ताले आपण किछि करि परिबे, यदि बापा आपणको किछि न देले ताहाले तुमे माने तुम जीवन रे किछि भी करि परिबो नाही। सेथिपई सांग माने आजि ठारू एबे ठारू किछि इनकम करिबा आरंभ करि दियंतु। देखिबे आपणको केही पदे कहिबाकू मध्य रहिबे नाही कि आपण कोन पई घरे बसिजंती, कोन पई इनकम करू नाहंती। जेबे आपण इनकम करिबा आरंभ करि देबे समस्तिंको मुह बंद हेइ जिवो। जे भी आपणको देखै सिकै कहूतिबो ना कि एते बड़ पिलाटा हेलानी घरे बसिछि, तार कहिबा भी बंद होई जिवो। दया करी मो कथाटी को टिके ध्यान देई सुनिबे। मन भितर निश्चिंत भाव में या दी चारि थर भाविबे, देखिबे निश्चिंत भाव में आपण को किछि ना किछि आपण मन भितर परिवर्तन आसीजिवो। सांग माने
जदि आजिकालीर पिला माने बापा माँ मानू पैसा मागुंट टंका मागुंट बापा माँ मैंने जदि दौनाहांती ताले पिला माने कौन करुछंती ना बहुत भूल भूल डिसीजन नहीं जाउछंती खराब खराब डिसीजन नहीं जाउछंती। मनीष निज भूल केवल सेतेबेले ही बुझी पारे जेतेबेले गोटे भूल जोगु से अनेक किछि हरई देई था। सांग माने आपण माने गोटे कथा मन रखि थांतु आपण माने जो भूल भूल डिसीजन नहीं जाउछंती जदि आपणकर किछि होई जिवो ताहले आपणकर जेते आउ किछि नथिबो आपणक हाथ रे जेतेबेले किछि नथिबो सेतेबेले आपण भाबिबे कि मु केते बड़ भूल करिदेली सेतेबेले आपण भाबिले भी आपण माने किछि करि परिबे नाही। सेतेबेले आपण जहाँ भी मन रे भाबिबे जहाँ भी भाबुथिबे कि काई मु एते बड़ भूल कली हेले से भूल रा आउ क्षमा नथिबो। सेथिपाई केबे एमिति भूल करंतु नाही जे कोनोसी भूल की आपणक जीवनटा को ही बर्बाद करिदेबो। आपण तो आपणक जीवनटा को बर्बाद करिदेबे हेले जे बापा माँ माने आपणको जन्म देई एते बड़ करिसंती सेमानक मनरे कौन बीतीबो सेमाने कौन भाबिबे मनरे कि कौन आमे गोटे पुओ को जन्म देलु ताकू खुआई पियाई ताकू एते पाठ साठ पढ़ाई बड़ मनीष कलु तापरे से एमतिका काम कला कौनसी लोक भी भल कथा कहिबे नाही केही भी आपण को भल पदे कहिबे नाही। सेथिपाई सांग माने केबे भूल कौनसी भी भूल डिसीजन नियंतु नाही। जहाँ भी करने को चाहती भाभी चिंतिकी करंतु फैमिली मेंबर्स सांगरे डिस्कशन करिकी करंतु। धन्यवाद सांग माने वीडियोटी शेष पर्यंत देखि आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर ए वीडियोटी आपण मानकु बहुत भल लगी। जदि मोर ए वीडियोटी आपण मानकु भल लगी लाइक करिवे सांग मानक मध्यरे शेयर करिवे कमेंट माध्यम रे निश्चिंत भाव में आपण मानकर मतामत देवे। जदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जिवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।